السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على 6 امراض تنجموا تحكموهم في هذا لو كونفينمون en utilisant trop vos téléphones portables, tablettes et écrans. تابعوا معي. Le surpoids. شكون فينا اللي جامي مرفد طبسيه وراح ياكل en face la télé. Alors c'est très mauvais علاش parce que كي تكونوا تفرجوا تيلي و en même temps تاكلوا ماكلتكم ما راكمش عابين برواحكم شراكم تاكلوا vous ne profitez pas من la nourriture تاعكم donc ما غاديش تحسوا بالشبعه alors vous risquez de manger plus que d'habitude donc غادي تزيدوا في les kilos. Ça s'applique pour la télévision, pour les téléphones portables et pour les tablettes. N'importe quel écran ينجم يسهيكم على ماكلتكم. Donc c'est une mauvaise habitude à prendre. ماذا بيكم مالي في وقت الفطور ولا في وقت العشاء ولا في وقت الماكلة en général تبعدوا على les écrans, تقعدوا في بلاصة كالم وتبروفيتيو من le déjeuner ولا من le dîner تاعكم tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Vous prenez votre temps, mâchez bien, كولوا غاية وما تكتروش. هكا باش ما نخرجوش كاع سمان من هذا الكونفينمون. Le trouble de la vision, problème في la vue تاعكم في الشوفة في العينين. نجموا تشوفوا فلو، نجموا عينيكم تحسوهم ناشفين. C'est normal, c'est un phénomène naturel, surtout مور اللي تكونوا تفرجتوا بزاف في l'écran تاع l'ordinateur ولا في l'écran تاع la télé, عينيكم يعياو. Donc n'hésitez pas à prendre des pauses تاع une vingtaine de minutes ريحوا فيهم عينيكم, شوفوا بعيد que ce soit في le balcon تاعكم ولا في السطح تاعكم en clignant des yeux. غمضوا عينيكم وعاودوا. كاين لو syndrome de la tortue. Au fur et à mesure que راكم تفرجوا تيلي ولا l'ordinateur تاعكم غادي يظهركم ينحدب. كاينه une publicité على هذيك la sangle تاع le dos pour améliorer la posture تاعكم. هذيك ça ne marche pas, je la déconseille على خاطر ماذا بيكم تخدموا les muscles تاعكم ماشي بهذيك غادي تسقدوا ظهركم. Il faut travailler les muscles, il faut faire de l'exercice. Donc pour éviter هاد le problème de dos ماذا بيكم ديروا les écrans suffisamment loin على عينيكم و suffisamment haut على حساب عينيكم وما تنساوش تاني تبوزيسيونيو لو كلافيي لا سوري تاعكم aussi. La tendinite du pouce. Alors, qu'est-ce qu'une tendinite? C'est une inflammation تاع le tendon. Les terminaisons تاع les muscles تاعكم دير لهم une inflammation. التهاب. علاش؟ parce que تخدموهم بزاف. Que ce soit en pianotant في le clavier تاعكم ولا avec le téléphone تاعكم تستعملوا les pouces تاعكم بزاف. Donc هنا les articulations تاع le poignet, l'avant-bras et les doigts تاعكم كاع غادي يخدموا بزاف. Vous les sollicitez plus que d'habitude. Oui, là ça continue comme ça, ينجم يولي le syndrome du canal carpien. Donc ينجم même le nerf تاع le poignet تاعكم يتوشا, le nerf médian. La nomophobie. Qu'est-ce que c'est la nomophobie? هي la no-mobile phone phobia. هي بنادم يخاف ما ينجمش يستعمل le téléphone تاعو à tout moment. Par exemple, طيحلو la batterie ولا il peut pas le recharger. Donc تولي عنده une phobie, toujours يخاف من la batterie, toujours داي معاه des power bank ولا تاني pendant la perte تاع le téléphone تحطوه في بلاصات ولو غير تخمو فيه ولا un mauvais signal ما تنجموش تستعملوا le téléphone إلا كاين un mauvais signal. C'est une phobie, donc c'est une pathologie psychologique où l'utilisation تاع هاد le téléphone تولي une addiction, يولي إدمان. Alors, il vaut mieux restreindre les heures passées sur le téléphone, sur les tablettes ou l'ordinateur, et ainsi que la télévision, dire quelques heures par jour, pas plus. M'bad, روحوا تقراو un livre ou là dire d'autres activités comme du sport. Le syndrome des notifications fantômes. لابد quelques-uns منكم ديجا حسوا بورطابلاتهم يفيبريو في جيوبهم alors que ما كان والو حتى واحد ما عيط لكم ولا ينيا اوكا ميساج ولا نوتيفيكاسيون. هذاك c'est une preuve على الادمان تاع le téléphone. تولي une addiction au même titre que l'alcool ولا le tabac par exemple. Alors, كما قلنا مقبيله, il vaut mieux تنقصوا les heures passées في le téléphone, ديروا حاجة
instructive ou la constructive. واخيرا la sédentarité. Selon l'OMS, la sédentarité elle peut avoir des effets néfastes à la santé. Bien sûr, il faut faire de l'exercice, sinon il يكون عندكم un risque plus élevé على باش تحكموا une maladie cardiovasculaire, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, même le cancer du côlon, etc. Alors bougez-vous شويه في دياركم. Même si c'est غير 30 minutes تاع la marche aller-retour في couloir ولا تدوروا في بيت ولا ديروا une chanson شطحوا راكم في دياركم حتى حد ما راه يشوفكم ديروا اللي بغيتو لعبوا مع خوتكم faites le ménage. Voilà une petite vidéo rapide pour éviter de devenir accro les écrans. في هذا le confinement je sais que c'est difficile اللي ما كانش حاجه كبيره ديرها في الدار. Mais nous quand نتخمو شويه لابد تلاقاو quelques petites astuces. Voilà, si vous avez des questions ou des propositions خلوا لي في les commentaires. ما تنساوش ديروا abonner pour être à jour في les vidéos تاوعي. La semaine prochaine ان شاء الله نديروا une petite mise à jour على الكورونا وش راه صاري في بلادنا وفي العالم. منا للهي تهلاو في رواحكم والى اللقاء. سلامه.